Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mancing gabus lagi guys, di spot tersembunyi guys. Belum ada orang yang tahu guys, kita tuh berendam kita. Belum ada yang tahu guys, di sini spotnya mantap guys. Guys, di tengah-tengah rawa-rawa guys, kagak ada yang tahu. Mantap spotnya. Keren pasti guys. Saksikan video Irwan Chenank, oke, sampai habis. Guys, right. Mantap guys, mantap. Koan juga udah setek tadi. Serem aja. Biangnya lu dimakan. Biangnya bantong. Tuh. Hah? Wih, kegedean berarti. Tuh di tengah banyak, di tengah. Pasti jauh ya. Nang banyak. Ah? Strike guys. Koan strike. Guys, koan strike guys. Mantap guys. Pede pas banget. Banyak ikannya. Besar guys. Wah, strike lagi guys. Besar guys ikannya guys. Guys. Guys, tunjukin lah. Mantap guys. Besar.
strike guys, dah. Ngocel guys. Ngocel guys. Mancing nyampe. Wah, kencang amat dah. Hah? Wah, strike guys. Strike. Strike guys. Strike. Strike guys. Strike. Guys. Ini guys. Mantap guys. Mantap guys, ikannya guys. Oke guys, kita balik. Hasil sudah melimpah guys. Mantap, banyak sambaran banget. Jos. Jangan lupa guys, dukung selalu channel Irwan Cenang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.